13 वाले 3 हरूफ मखरज नंबर 13 वाले 3 हरूफ मखरज नंबर 13 वाले 3 हरूफ ज़ा, ज़ाल, ज़ा, ज़ाल और सा हुरूफ़े लिसानिया हैं। मखरज नंबर 14 वाले हरूफ मखरज नंबर 14 वाले हरूफ मखरज नंबर 14 वाले 3 हरूफों स्वाद, स्वाद, ज़ा, सीन, स्वाद, ज़ा, सीन हुरूफ़े सफ़ीरिया हैं। हुरूफ़े सफ़ीरिया स्वाद फा या सफ़ीरिया हैं। मखरज नंबर 15-16 वाले हरूफ 15-16 वाले मखरज नंबर 15-16 वाले हरूफ फा, वाव, फा, वाव, बा, मीम, बा, मीम शफाविया इसका शफातैन देर से यू करा शफातैन छोड़ तेरी करा शफाविया हुरूफ़े शफाविया आगा हरूफ चेफे ने शुरू सरा अलगी शफाविया है। होना वाले 2 हरूफ दापदारी की दिशा शफाविया के होना वाले 2 हरूफ होना वाले दो हरूफ नून, मीम, नून, मीम हुरूफ़े गुना है। हुरूफ़े दायित्व से सबक नंबर 9 चिकू आवा पूरा शोशा और द्वैव से पहला शुरू की द्वैव से पहला यानी कि सूरतुल बकरा आयत नंबर 142 सूरतुल बकरा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله
قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون
ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما